नमस्कार बंधुरा तुम्हादेर सकलके जानाई माई यूट्यूब चैनलेर पक्ष थेके स्वागतम। आज के तुम्हादेर संगे अन्नपूर्णा योजनार स्टेटास चेक विषय निये तुम्हादेर संगे विस्तारित आलोचना करब। सबाई एकटू गुरुत्व सहकारे पुरो भिडियोटा देखबे। देखो एखाने बला हयेछे जे सकल महिलारा अन्नपूर्णा योजनार अनलाइन किंबा अफलाइन मोडे आवेदन करेछिलेन किन्तु एखोनो टाका पाननि, ताहले किभाबे स्टेटास चेक करबेन एबं आपनार अफलाइने बा अनलाइने आवेदनपत्रटी सठिकभावे जमा हयेछे किना बुझबेन सम्पूर्ण स्टेप बाय स्टेप पद्धतिर माध्यमे आमी भिडियोर माध्यमे तोमादेर जानिये देब। देखो एखाने बला हयेछे अन्नपूर्णा योजना स्टेटास चेक करार जोन्नो आपनि जे मोबाइल नाम्बार दिये आवेदन करेछिलेन सेई मोबाइल नाम्बारटी प्रयोजन हबे। सेई नाम्बार दिये आपनि लग इन करे चेक करते पारबेन जे आपनार आवेदनपत्रटी सठिकभावे जमा हयेछे किना। किन्तु आपनि कबे टाका पाबेन एबं आपनार आवेदनपत्रटी अ্যাপ্রুভ हयेछे किना सेटी चेक करते पारबेन ना। देखो एखाने बला हयेछे आवेदनपत्र ठीक आछे किना सेटी चेक करार जोन्नो प्रथमेई आपनाके अन्नपूर्णा योजना तथा पश्चिमबंग सरकारेर फैमिली लेवल डाटा कालेक्शन पोर्टाले भिजिट करते हबे। एरपर सिटिजेन बा फैमिली लगइन अपशनटीते क्लिक करते हबे। एरपर आपनार जेलार नाम एबं आपनार रेजिस्टार्ड मोबाइल नाम्बार दिए सिक्यूरिटी कैप्चाटी सठिकभावे पूरण करे रिक्वेस्ट ओटीपी अपशनटीते क्लिक करते हबे। एरपर आपनार देওয়া रेजिस्टार्ड मोबाइल नाम्बारे एकटी 6 संख्यार ओटीपी आसबे, सेई ओटीपीटी दिए सबमिट करते हबे। अन्नपूर्णा योजना पंचायत स्टेटास अन्नपूर्णा योजना स्टेटास समूह। देखो एखाने बला हयेछे जारा सोशल रेजिस्ट्री पोर्टालेर माध्यमे अन्नपूर्णा प्रकल्पे अनलाइने आवेदन करेछिलेन तादेर जोन्नो बड़ सुखबर। এখন থেকে আবেদন করার পর আপনার ফর্ম কোন পর্যায়ে রয়েছে তা অনলাইনে দেখা যাচ্ছে। এখানে বলা হয়েছে দেখো সাবমিটেড। এই সাবমিটেডের অর্থ হলো আপনার আবেদন সফলভাবে জমা হয়েছে, এখনও ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হয়নি, তাই এই স্ট্যাটাস দেখলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আবেদনটি পরবর্তী ধাপে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এরপরে যদি তোমাদের এই মেসেজটা দেখায় যে ইনকোয়ারি প্রসেস, তাহলে এটি খুবই ইতিবাচক একটি স্ট্যাটাস। এর অর্থ আপনার আবেদন স্বাভাবিক নিয়মে এগোচ্ছে। আপনার আবেদন যাচাই সম্পন্ন হয়েছে, আপলোড করা তথ্য ও নথিতে বড় কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি, আপনার আবেদন সফলভাবে পরবর্তী ধাপে পাঠানো হয়েছে। এরপর দেখো বলা হয়েছে ইনকোয়ারি রিভার্টেড। তো এই স্ট্যাটাস দেখলে একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যদি আপনাদের ফোনে এই স্ট্যাটাসটি দেখায় তাহলে আপনারা একটু সতর্ক হবেন। এর অর্থ হলো ভেরিফিকেশনের সময় কোনো না কোনো মিসম্যাচ ধরা পড়েছে। যেমনটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আপলোড করা ডকুমেন্ট ও লেখা ডকুমেন্ট নম্বরের অমিল, নাম, পরিচয়পত্র বা অন্যান্য তথ্যে অসঙ্গতি, ভুল তথ্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া, এই ধরনের আবেদন আপাতত ফেরত পাঠানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এডিট বা রিসাবমিট অপশন চালু হলে সংশোধন করে আবার জমা দিতে হবে। অ্যাকসেপ্টেড, যদি আপনাদের স্ট্যাটাসে অ্যাকসেপ্টেড দেখায় তাহলে খুব ভালো খবর, আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত তথ্য সঠিক রয়েছে এবং ভেরিফিকেশনের পরে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভ হয়ে গিয়েছে। এরপরে মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা, খুব তাড়াতাড়ি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে আসতে চলেছে। তো আজকে এতদূরই পর্যন্ত। এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনটি অল করে রাখো। ধন্যবাদ।